الفاتحة لنا بين ومهدنا وأجدادنا وجدتنا وسادتنا ومعلمنا وذابت حقوق الواجبات علينا نظمت درجات في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى والدنا والدكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين أجمعين أن الله يتغشى برحمته والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وصلاة العافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهازل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة عبدك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرمة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك ووجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمتقين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hasbi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zihaba hammina wa ghammina. Allahumma arzuqna wa auladana hifdhal Qur'anil karim wa fahmah wa imtithala awamirihi wa ijtinaba zawajirihi والوقوف عند حدوده وكمال العمل به وافتح به علينا وعلى أولادنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونورا وحلما. ربنا آتنا نعمة ظاهرة ونعمة باطنة. أما بعد. Yang kami muliakan para asatidzah, keluarga besar Yayasan Kafawi yang kami muliakan, wabil akhas Ketua MG Al-Munawwarah yang saya muliakan dan saya hormati, mudah-mudahan diberkahi umurnya, dilancarkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para jemaah ibu majelis taklim yang saya hormati. Dalam kesempatan ini Al-Fakir tidak akan bertausiah ya. Mungkin ibu-ibu jemaah sudah banyak dapat menyerap ilmu agama dari para asatidz. Tapi di sini kami ingin bacakan kitab atas permintaan Ustaz Mujib untuk membacakan kitab sejenak saja, sebentar, 10 menit saja ibu. Sanggup? 10 menit misalnya tuh ya, insyaallah. Ketepatan dan bakti di sini akan membacakan kitab Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Tibyan, tetapi waktunya singkat, kami ambil di bab yang ke-6. Di kitab ini terdapat 10 bab, tapi akan kami bacakan di bab yang ke-6. Kenapa bab yang ke-6? Karena di awal diterangkan mengenai fadail Quran. Bapak-bapak, ibu sekalian, mungkin sudah banyak tahu mengenai keutamaan Al-Quran dalam hadis sahih. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Paling baik yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Banyak sekali fadail-fadailnya, tinggal kita mau tidak membaca Al-Quran. Baiklah, saya bacakan langsung kepada bab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus as-sadis, bab yang ke-6. Fi adabil qiraah, bab menerangkan etika tata krama dalam baca Al-Quran. Hadzal bab huwa maksudul kitab. Bab ini, bab yang ke-6 ini menjadi inti daripada kitab ini. Jadi dalam kitab ini ada 10 bab. Tetapi kata Al-Imam An-Nawawi, penulisnya mengatakan bahwasanya al-bab as-sadis, bab yang ke-6 ini adalah menjadi maksudul kitab, tujuan dari sekian bab. Wa huwa muntashir jiddan. Bab yang ke-6 ini sangat populer sekali. Wa ana ushiru ila atrafi min maqasidihi karahatan italah. Dan saya memberikan isyarat kepada poin-poin cuma sedikit dari tujuan-tujuan bab yang ke-6 ini. Kenapa? Kalau akan ditolak, nanti kalau terlalu panjang membahas tentang adab qiraat, maka khawatir terlalu panjang. Mengenai adab qiraat itu banyak sekali dituangkan di kitab-kitabnya para ulama. Tetapi beliau Al-Imam An-Nawawi cuma mencantumkan sedikit, dan ini insyaallah yang paling penting. Wa khaufan 'ala qari'ihi 'anil malalah. Khawatir orang yang membaca juga bosan kepanjangan. Biasanya orang-orang itu kalau kepanjangan itu lihat saja sudah malas, mau yang simpel-simpel saja. Jadi kurang untuk membaca yang seperti itu. Maka beliau Al-Imam An-Nawawi meringkas sedikit saja. Wa mura'atul adabi ma'al Quran. Fa awwalu dzalika yajibu 'ala al-qari al-ikhlas.
Pertama yang wajib dilakukan seorang qari'ul Quran adalah al-ikhlas, kama qadamnahu sebagaimana keterangan yang telah bisa berlalu. Jadi pertama itu baca Quran atau ibadah-ibadah yang lain semuanya itu harus ikhlas. Apa ikhlas itu? Al-amal lillahi wahdah. Beramal hanya karena Allah. Istiqomah. Tidak condong kanan, tidak condong kiri, tegak, la yamilu yumnah wa la yusra, tidak lihat kanan, tidak lihat kiri, sudah tidak, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, lillahi wa semuanya karena Allah. Insyaallah membekas nanti yang kita baca. Wa mara'atul adab ma'al Quran. Di antara adabnya yang kedua setelah ikhlas adalah menjaga, memelihara etika bersama Quran. Jadi sebelum baca yang kita ketahui adalah etika, baru kita lakukan. Makanya al-bab as-sadis ini kata Al-Imam An-Nawawi al-maqsudul kitab. Jadi tahu dulu tata keramanya. Saya banyak pernah juga ikut khataman Quran. Situ ada jemaah-jemaah ibu-ibu dan kelas pemimpinnya. Tapi yang membuat miris bagi saya itu ibu-ibu pada waktu itu Al-Quran seperti ini itu dilempar-lempar di bawah. Saya mau negor pemimpinnya gimana ya, gak enak juga kan ya. Ya makanya itu penting itu adabnya dulu. Dibagi-bagi akhirnya saya ambil itu, tapi saya nggak tersinggung, saya ambil taruhlah di atas botol aqua. Jangan sampai dicampakkan di bawah. Yang penting tidak alal ardi, dia langsung ke bawah, itu nggak boleh. Itu diantara juga dicium. Saya mengajar Al-Quran, ketika mengajar Quran, saya cium Al-Quran. Sama murid ditanya, Ustaz, ngapain cium Quran Ustaz? Saya nanya dulu. Saya Ustaz masuk ke dalam rumah ini, antum cium tangan saya. Saya tanya, kenapa cium tangan saya? Dia bilang mereka. Kalau dipikir-pikir, mana mulia tangan saya dengan Al-Quran? Mulia Al-Quran. Makanya akhirnya mereka barulah mau mencium. Karena sahabat yang mencium pada waktu itu, makanya ulama yang beliau mencium Al-Quran setelah membaca itu hukumnya sunnah. Itu ada kitabnya, diambil dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Yang melakukan itu dulu sahabat Ikrimah bin Abi Jahal. Sama seperti mencium anak yang kecil. Mencium anak yang kecil itu hukumnya sunnah. Mencium Hajar Aswad itu sunnah. Sama Al-Quran juga sunnah. Itu yang kedua. Kemudian juga di antara adabnya orang yang baca, yang punya Al-Quran ini, yang mendapat Al-Quran, yang baca Al-Quran, jangan sampai sehari saya min hormatihi alla yukhli yawman min ayyamihi min Al-Quran, min Al-Qira'ah, min Al-Nazar fil Mushaf. Jangan sampai sehari itu kita tidak melihat Al-Quran. Sedikit gak apa-apa, 3 baris gak apa-apa, baca aja Al-Quran. Yang penting sedikit. Kalau kita menghargai Al-Quran kayak itu, katanya Abu Musa, saya menyesal kalau sehari saja tidak melihat kalimat-kalimat Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi Al-Quran semuanya. Amin, amin. Kemudian fayaqulu ya ayyuhalladzina amanu billahi ta'ala. Ketika baca Al-Quran, kata Ibnu Nawawi seharusnya istihdhar, menghadirkan hatinya dia sedang bermunajat dengan Allah. Wa yaqra'u 'ala hali man ya'allahu ta'ala, membaca sebagaimana orang yang melihat Allah. Fa innahu illam yakun yara fa Allah ta'ala yara. Kalau dia tidak melihat Allah, maka Allah akan melihat. Maksudnya apa? Agar kita khusyuk. Bagaimana murid ketika ada guru, dia diam, tenang. Begitupun ketika kita baca Al-Quran, caranya khusyuk adalah gambarkan pada waktu itu Allah sedang mengetahui kita, insya Allah itu akan khusyuk. Kemudian selanjutnya adalah faslun. Wa yabghi idza arada al-qira'ata an yunazzifa fahu bi siwak wa ghairihi. Seyogyanya orang yang baca Al-Quran membersihkan fahu, mulutnya. Pakai apa? Bi siwak wa ghairihi. Pakai siwak. Tahu siwak kayak gitu ya? Siwak dulu, siwak, tahu siwak? Biasanya orang-orang yang dari umroh, dari haji biasanya bawa siwak. Itu sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa. Bukan cuma oleh-oleh itu, oleh-oleh dibagi, udah ditaruh, ini luar biasa. Ulama-ulama itu, orang-orang ulama salafus saleh
Bahkan membahas siwak itu di sub-sub tertentu di setiap kitab, dibahas secara speknya secara lengkap. Itu siwak penting, bukan dibawa pulang dari sana dibagi tertarik hilang kemana udah tahu. Itu sangat sunat. Ada lebih dari 10 utamanya. Yang paling utama adalah ridho Rabbi, dapat ridhonya Allah. Yang terakhir itu adalah menjadikan asbab untuk husnul khatimah. Itu siwak. Ini dibahas sedikit di bawah. Mungkin cuma siwak saja sekarang karena waktunya singkat. Wal ikhtiyar fi siwak ayakuna bi'udin min araqin. Siwak itu yang dimaksud siwak di sini adalah terdiri dari kayu arak. Kayu arak itu tahu ya, kayu arak itu biasanya. Itu yang sunnah. Wa yajuzu bi sa'il al-'idani wa bi kulli ma nazaf. Boleh memakai kayu apapun. Boleh memakai kayu apapun yang bisa membersihkan. Enggak, carilah kayu. Yang penting modelnya kayak siwak, tidak licin tapi ada kayak kasar-kasarnya, itu bisa. Jadi tidak harus siwak. Tapi yang paling utama mana? Yang paling utama siwak yang biasanya kita bawa sebelum umroh atau haji. Kalfirqa al-khashnati wal ishnan, seperti kain yang kasar itu boleh. Makanya bapak-bapak biasanya kalau ke masjid, saya lihat itu kadang-kadang beliau-beliau itu kalau mau sholat gini ke mulutnya. Nah ini aja saya begini. Itu mengamalkan ini, cuma pakai alternatif yang kain yang kan kasar kan. Tapi kalau bangun subuh-subuh belum mandi ya dorong dulu ya gitu. Maksudnya sikat gigi dulu kamar mandi. Nanti kalau mau sholat bolehlah. Dorong, apalagi warnanya putih bajunya. Dorong. Tapi boleh. Boleh tidak dikira selainnya. Wa fi usuli bil usbu al-muslim. Pakai jari-jari juga boleh. Jadi kawan. Salah satu aujuh, ini ada 3 pendapat dasar Syafi'i rahimahullah. Asyhadu annahu la yusul. Menurut pendapat yang paling masyhur, yang paling unggul, kalau pakai jari-jari itu tidak berhasil. Maksudnya tidak mendapatkan sunnah. Wasani yasul, yang kedua boleh pakai jari-jari. Wasani yasul illa mimit ghayraha. Dan yang ketiga itu bisa ketika tidak menemukan yang ada cuma jari-jari, pakai saja maka boleh. Walayah sudah juga kalau ada selainnya maka boleh. Ini terakhir. Wa yastaku 'aradan mubtadi'an bil jari al-ayman min famihi. Ini tentang cara-cara bersiwak. Siwak itu caranya sudah tahu caranya siwak, Bu. Caranya dimulai dari kanan ke kiri siwak. Kanan ke kiri. Wa yadriyan sunnah, niat ya, nawaitul istiaqa sunnatan lillahi ta'ala. Kalau enggak bacanya itu maka tidak dapat pahala daripada siwak. Kemudian qala ba'dul ulama yaqulu 'inda siwak Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Kata ulama ketika siwak bacalah barik li fihi ya arhamar rahimin, ya Allah berikanlah dalam siwakku ya arhamar rahimin. Qala an-Nawawi min ashab Syafi'i yustahabbu an yastaka fi dhahir al-asnan wa batinha. Sunnah siwakan itu di dalam dan bagian dalam, bagian luarnya di gigi. Kemudian wa yumirru as-siwaka 'ala atraf asnanihi. Siwak dijalankan kayak orang gosok gigi itu ya. Wa qala siwak juga bagian geraham-gerahamnya masuk ke dalam juga. Wasab fi halqihi, bagian langit-langitnya. Jadi siwak ini setelah dari gigi juga dimasukkan ke dalam langit-langit. 1, 2, 3. Jangan terlalu keras karena nanti luka langit-langitnya. Pelan-pelan aja. Cuma sunnah. Iqrar fi qal cara lembut. Qalu ulama mengatakan yang bagi ayat bi'ud mutawassit la syadid yabusati wala syadid rutubah. Sebaiknya siwakan itu dengan kayu yang standar, tidak terlalu keras, tidak terlalu kering, keras dan tidak terlalu lembut. Qala fa yustadda bihi layyan bima. Kalau siwaknya itu ternyata keras, maka dilembutkan dengan air, dikasih air. Karena kayu siwak yang asli itu lembut. Kayu siwak yang asli itu lembut. Wala basa istimali siwak dari ini, boleh menggunakan siwak orang lain dengan izinnya. Wa ma idza kana famuhu najasan bitamin aw ghairihi. Sekarang jika kalau ternyata mulutnya itu ada najis baik darah atau selainnya,
fa innahu yakrahu lahu qira'atul Qur'an qabla waslihi. Jadi kalau di mulut itu ada darah, gusi kita keluar darah, gigi kita keluar darah, maka hukumnya baca Quran ketika itu adalah hukumnya makruh. Maka berkumur-kumurlah terlebih dahulu. Wahal yang apakah haram? Qala Ruyani min Ashabi Syafi'i an walidihi yahtamilu wajhain. Ada dua perkara mengenai mulut yang berdarah. Itu hukumnya apa? Di sini ulama ada berpendapat. Pertama itu adalah al-asah la yakun. Menurut yang paling asal tidak haram. Mungkin sudah habis ya, waktunya sudah habis, sudah banyak sekali ini pembahasannya. Sudah habis. Dan juga karena sudah habis, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Quran. Kita menjadi ahli Quran semuanya. Mudah-mudahan kita dapat berkata kepada Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini mungkin terakhir daripada acara pada siang hari ini. Mari kita bertawassul dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita
hadiahkan kepada orang tua kita yang mungkin sudah mendahului kita hadiahkan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita. Begitu juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, teman-teman kita semuanya, umumnya kepada semua orang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lillahi ta'ala wa bi syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. وخصوصا إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأولين والشهداء والصالحين وإلى جميع الملائكة المقربين والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وخصوصا إلى أرواح الأربعة الأولاد والمجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين والعلماء والجمعين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغارب أرضها ومغاربها. الله يحمينا بإيمانهم من كل مدد ويعيد عليهم بركاتهم وصحبة أموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأهوالنا وخالتنا وإخواننا وأخواتنا ولمشايخنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولتلاميذنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أشهد أن لا إله إلا الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتحملنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والآخرة. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الدنيا والآخرة وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المال وعلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى تتفرق ومن عليه ومن حي الوارثين. اللهم اجعل وعوصل وتقبل ثواب من قرأناه من القرآن العظيم ونقل له من قول لا إله إلا الله ونقل له من قول يا الله يا الله يا الله ونصبح من قول سبحان الله وبحمده ونصلينه ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا وصلة ورحمة منك ونزلة وبركة وشهادة وصلاة وتقبله. نقدم ثواب ذلك إلى حضرات سيدنا وحبيبنا والشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات آبائه وإخوانه النبي والرسول صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وخصوصا إلى أرواح أصحاب رسول الله وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين. وخصوصا إلى الشيخ الحاج أحمد بن عيسى وسيدنا الفاتح المقدم أحمد بن علي وعليه وسيدنا الشيخ عبد الرحمن بن محمد السيدنا وسيدنا الشيخ أبو بكر بن سليم. وخصوصا إلى ولد القس سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني. وخصوصا إلى أرواح من اجتمعنا هاهنا بسببهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.